nukubwiriza ntabwo hakwigisha. Mu Kiswahili ngo ni kanisa la Mungu linaloendelea. Katika Kiswahili ni mu Kiswahili ngo ni torero ry'Imana rikomeshe. Ibyo turabisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 guhera ku murongo wa mbere ugeze nko kwa 3. Ntabwo twasoma. Tutabisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 9 ku murongo wa mbere ugeze nko kwa 3. Unasoma aya ya kwanza hadi 3. Tukongera tugasoma no mu gice cya 15 cy'Abakorinto. Tutasoma katika kipande ya 15 ya Wakorinto. Umurongo wenda duhere nko kwa 8. Tutaanzia kwenye aya ya 8. Aho hambere nashaka kuhavuga kuko nakongeye kuvugaho mite mpava. Pale ile shairi ya kwanza ndio ndasema hapo kwa sababu natasema kwa ile na napatoka. Njewe darapo niba ari no kunyumva aho ari hose yongera intambwe. Mwenye ameenda kule sijue mwenye nakuwa shujaa aende harikishe balete. Ura murongo wa mbere mbabwiye uvuga inkuru z'uwitwa Sauli ariwe waje kuba Paulo igihe yajyaga kurenganya itorero ry'Imana. Ile aya niliyowaambia inasema mambo ya mtu ambaye anaitwa Sauli na njoo mwenye aliyekuwa na uzi. Nusoma aho ngaho mu Bakorinto 15 wenda ugahera nko kurunusha kwera ku murongo wa 5 ariko ibyiza twebwe iyo tugiye gusoma dusoma igice cyose kugira ngo tubyumve. Unaposoma vizuri unapasha kuendelea, lakini na sisi tunaposoma tunasoma chapitre yote kusudi tupate kusikia ama kipande yote. N'umurongo ni igice cya 15 cy'u Rwanda rw'Abakorinto umurongo guhera ku wa 8 kugeza umurongo wa 9. Ni kipande ya 15 kuanzia kwenye aya ya 9. Havuga ko nongere ngo havuga ko itorero Paulo yaragiye kurenganya ryari iry'Imana. Inasema na nitasema ya ile kanisa ambalo Paulo alikuwa anaenda kuuzi ilikuwa ni kanisa la Mungu. Niyo mpamvu rero turi hano natwe nkabiyemeje kuyoboka iri jambo ry'Imana. Na sasa ndio leo na sie kama waliokubali kuongozwa na neno la Mungu. Eka aho mpavi. Wapale nipatoke. Itorero ry'Imana rikomeje. Kanisa la Mungu linaloendelea. Ryatangijwe na Yesu Kristo. Lilianzishwa na Yesu Kristo. Mu 1933. Katika mwaka wa 33 muri 33. Mwaka wa 33 baada ya Kristo. Nukuvuga ngo iyo usomye byakozwe n'igice cya mbere. Unaposoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza, igice cya mbere ukagisoma cyose Yesu asezera kubigishwa be. Ile unaposoma vile Yesu anapolaga wanafunzi wake, ugasoma n'igice cya kabiri, nasoma hata umunsi wa Pentekoste, nasoma hata chapitre ya 2 au sura ya 2, umunsi wa Pentekoste, siku ya Pentekoste. Abo ngabo nibo Paulo yagiye kurenganya. Hao ndio Paulo alienda uzi. Paulo rero yandikira Abakorinto ngo abo bantu yajyaga kurenganya bari itorero ry'Imana. Paulo anaandikia Wakorinto ya kwamba wale watu alienda wauzi walikuwa ni kanisa la Mungu. Bivuze ko ryatangiye ari itorero ry'Imana. Nasemekana kama lianzishwa na ni kanisa la Mungu. Iri torero ry'Imana ni kanisa la Mungu ryabwirije ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana dusoma muri Mateo 24 umurongo wa 14. Hii kanisa lilihubiri habari njema inayoandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 14. Misengira gahinda kuko abantu benshi yo bumvisha uwo murongo baravuga ngo turawuzi kuko urazwi n'udasenga arawuzi. Basi ninahuzunika kwa sababu watu wengi wanasema unajulikana, tunaujua, na hata na mwenye haombake na anajua ile haya. N'umuntu udasenga azi Mathayo 24 umurongo wa 14. Mtu mwenye haombake anajua Mathayo 24:14. Aho hantu haravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami, ile fasi inasemekana hivi, hata habari njema ya ufalme buzigishwa mu isi yose, itahubiriwa ulimwenguni kote, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, kwa ushuhuda wa kushuhudia mataifa yote, nibwo imperuka izahera kwize. Hapo ndipo mwisho utakuja. Abantu benshi bibwira ko uwo murongo ngo bawuzi. Watu wengi wanawaza kama ile aya wanaijua, ariko ikibazo kigaragaza ko batawuzi
swali yenye naacha wanaonesha ya kwamba hawajui ile aya nuko baja kubwiriza bakabwiriza ibindi, ni kwa sababu sawa wanaenda hubiri wanahubiri mambo mengine. Ndagira ngo uwo murongo tuvugane kandi uwo murongo niwo tugiye gusorezaho. Na ile aya ninapenda tuisikilizane eko, na ile aya ndio yenyewe tutamalizisha yako. Aha. Umuntu ufite ubwoba yuko duteranye turi bakeya nashyire hejuru. Mwenyeko na boga tuko na mikutano ya watu wa. Oya ni ubwoba rwose ushyire hejuru akaboko, ndashaka kuguhumuriza. Nipatie pole. None ndashaka kuguhumuriza. Ninapenda nikupatie pole. Oya ntugire ubwoba ushyire hejuru ni wumva bigukojeje isoni turi bake tutari benshi. Kama unasikia haya kwa sababu tuko wachache na tuko wengi basi cyangwa ukumva bitaryoshye, unaona habikupendezi, cyangwa ukumva izuba ryakwishe, unasikia jume kuwa n'imvura ishobora kugwa, amvura na esi nyesha, umbwire ngiwe nguhumuriza, uniambie nikupatie pole. Umuntu ufite Bibiliya na yego rwose ngo niba wari uri kuvuga hakagira undi ushurira icyago uwabanza agenza ati ijambo mfite nendo yenyewe nakuwa nayo ibyo kuvuga ngo Imana yaragambye ngo babiri nangwa batatu iyo bateranye mu zina ryanjye mba ndi kumwe nabo. Amashyi menshi cyane. Ibi nibyo dukeneye. Hii ndio yenyewe tunahitaji. Aho babiri cyangwa batatu aho batatu bari wako nzaba ndakuwa ndi kumwe nabo. Amashyi menshi ku Mana yacu. Uriya murongo uravuga ngo ile aya inasema hivi, mwamukumbi muto mwe enyi kundi ndogo ntimutinye usiogope kuko so yishimira kubaha ubwami, kwa sababu Bwana kuko so yishimira kubaha ubwami. kwa sababu Bwana anakubali kuwapa. Tusome Mathayo 24 ngo Unasoma Mathayo 14 hivi, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami habari njema ya ufalme, kuko so yishimira kubaha iki, kwa sababu Bwana anakupatia ufalme. kandi ubutumwa bwiza bw'iki, ubutumwa bwiza n'ubw'iki. Habari njema ni ya nini? Abantu batari kuvuga we Watu wenyewe wako na jibia. ubu ngubu turi gusubira mu nyandiko za Matayo, Hapa tuko tunasema nyaraka za ariko yabwiwe na Yesu Kristo, alisemwa na Yesu Kristo. gusubira mu kanwa bya Yesu Kristo Ilia neno kauli ya Yesu Kristo ntabwo biteye isoni, hailete haya. kandi ubutumwa bwiza bw'iki rimwe ndabivuga inshuro 7, kandi ubutumwa bwiza bw'iki kabiri, kandi ubutumwa bwiza bw'iki kandi ubutumwa bwiza bw'iki kandi ubutumwa bwiza bw'iki kandi ubutumwa bwiza bw'iki kandi ubutumwa bwiza bw'iki. Uzongera kubwiriza ubundi butumwa butari ubw'ubwami. Ubu dushyira imbere ngo tubwirize ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubu dushyira imbere ngo ubutumwa ngo bwo kuvuga indimi no kuhanura. Ubu dushyira imbere ubutumwa buvuga ngo Imana n'ibyara cyangwa ikabyarwa. Ubu dushyira imbere ubutumwa bwo kuvuga ngo ubutumwa bwacu ni ukubatiza mu izina rya Yesu. Tutie mbele ujumbe wetu aseni kubatia katika jina la Yesu na ubutushire mbere ubutumwa bwo kuvuga ngo Bikira Maria. Basi tutie mbele habari njema ya Bikira Maria. Ubutumwa Imana Yesu yatanze n'ubwiki n'ubw'ubwami. Habari njema Yesu Kristo aitwa ni ya ufalme. Ndagira ngo mbabwire ko ninataka kuambia hari n'igihe cyo tuvuga ngo tuzarenganyirizwa ngo isabato turayemera, tunabatiza twebwe mu izina rya Yesu. Kwa ajili ya sabato hata tunabatizwa katika jina la Yesu. Twebwe itorero ry'Imana rikomeje ribatiza mu izina rya nde? Endelea na bataka katika jina la Yesu. Twebwe itorero ry'Imana twemera amateka 10 y'iki? Sisi kanisa la Mungu tunakubali amri 10 za Mungu. Twebwe itorero ry'Imana rikomeje twemera harimo n'isa ubivuge uvuga ngo harimo n'isabato, harimo n'isabato bivuge, hari igihe tuvuga amateka 10 bikarangirira ngo hariko twongeraho ngo harimo n'iki n'isabato. Wabyemera tukakubatiza mu izina rya nde? Yesu. Katika jina la Yesu. Ariko ubwo ntabwo ari bwo butumwa twahawe kujya kubwira abantu. Ile haiko habari njema tulipatiriwa kubebea watu. Ahubwo twagahawe ubutumwa bwo kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'iki Imana. Tulipatiriwa
pahubiri habari njema ya ufalme. Ibyo nibyo byatuzanye hano muri iyi minsi mikuru y'ingando. Ndio imetuleta katika sikukuu ya vibanda. Iminsi mikuru y'ingando Abisirayeli bagiraga isomo muri Mubare 23 icyo gice cyose. Ile sikukuu za vibanda ambayo inasomeka katika Walawi 13 ile ishushanya inamaanisha ubwami bw'Imana. Ufalme wa Mungu. Ishushanya inamaanisha Abisirayeli bagira iminsi mikuru y'ingando. Inafananisha vile Waisraeli walikuwa wanakuwa na sikukuu za vibanda. Yesu karindwi Yohana yagiye mu minsi mikuru y'ingando. Yesu alienda katika sikukuu za vibanda katika Yohana 7. Pawulo yaranditse mu Bakorinto 8:5 ngo mujye muziririza iyo minsi mikuru. Basi Paulo katika Wakolosai akisema musherekee sikukuu hizo. Niyo mpamvu turi hano mu minsi mikuru y'ingando. Kwa maana tunakuwa katika sikukuu hizi. Iminsi mikuru y'ingando ishushanya ubwami bwa Kristo. Hizi sikukuu za vibanda zinamaanisha ufalme wa Yesu. Ubwo bwami bwa Kristo uzimikwa hano ku isi. Ile ufalme wa Yesu Kristo utakuwa ni hapa duniani. Niyo mpamvu tuje nkubwira ngo kwa maana namaliza ninapokuambia hivi. Ariko bamwe bari kugira ubwoba ariko ntimugire ubwoba. Wengine watakuwa na woga lakini msikuwe na woga. Na mukumbi muto mwe ntimutinye niko harahanditse. Usome nawe muri Luka. Kundi ndogo ndipo hapa tunaandikiwa hata Luka 10. Ibintu ngiye kubabwira ntimutinye. Na maneno atawaambia msiao. Ubwami bw'Imana ubwo bwami buvugwa ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ile maneno ambayo anasema hii habari njema ya ufalme nibwo bugomba kwigishwa ku isi yose. Ufalme ndio unapaswa kuhubiriwa dunia ulimwenguni pote. Ubwo bwami buvugwa n'ubwami bwa Kristo. Ufalme ni ufalme wa Yesu Kristo. Kandi ubwo bwami buzima hano ku isi. Na ile ufalme itakuwa ni hapa. Abantu bazi ko bazajya kwima ingoma na Yesu mu ijuru ntibibaho uyu munsi mbazaniye nagasha. Hii watu wenyewe wanajua ya kwamba watariti pamoja na Kristo mbinguni. Ubu twe tunejejwe cyane nuko tugiye kuzima ingoma na Kristo y'ubwami bwe. Na sasa sisi tunafurahi kwa sababu tunataka kuriti ufalme wa Yesu Kristo na ufalme wake katika hapa. Kubera ko yatubwiye ngo tugende tubwire abantu. Maana alituambia twende tuambie watu ubutumwa bwiza bw'ubwami. Habari njema ya ufalme. Hanyuma baadaye ngo nibwo buzahetura isi ariko harangiza hapo. Yenyewe inamaliza dunia yote. Abantu bavuga ngo ubutumwa buheruka ngo nuko abamarayika batatu babisoma he. Watu wanasema habari njema ya ufalme ni ya malaika watatu. Ubu bw'ubwami nibwo ngo buzageza ku isi yose. Hii habari njema ya ufalme itaenda ulimwenguni pote. Umwami wacu ari hafi kuza. Basi mfalme wetu anataka umwami wacu ari hafi kwima ingoma. Mfalme wetu anataka kuriti ufalme. Tugiye kuzimana na Kristo ingoma ye. Anataka kuriti pamoja na Kristo. Tugiye kuzaba abami n'abatware. Tutakuwa wafalme na makohani. Tugiye kuzaba ibitangaza. Tutakuwa mashujaa. Kuko na Yesu ni igitangaza. Yesu hata ni shujaa. Aje kuza kwima ingoma. Anataka kuja kutawala. Alikushaka abayoboke be muri iyo ngoma. Anakuja kutafuta waongofu. Alikushaka abakozi azakoresha muri iyo ngoma. Watumishi wenyewe atatumikisha katika ule utawala. Iyo bavuze ingoma ni ubwami cyangwa ubutegetsi. Wanaposema utawala ni ufalme au utawala. Niba ushaka kuandika umbwire mubwire imirongo wandike. Basi kama unataka kuandika nikwambie aya ambazo zinakuwepo. Reka duhere muri Timoteyo 2:4. Tuanzie kwa Timoteyo. Oya ntimusome ntimujya muri Bibiliya ndashaka munkurikire munyumve. Wenda uwandika yandika ari gusoma abireke. Wakuandika andika lakini wakusoma yeye aache. Ngo ndagutongerera mu maso y'Imana n'ubwo Yesu Kristo uzaza gucira iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Basi ninakwambia mbele ya macho ya Yesu Kristo huyo Kristo atakayerudi anapokuja kuwenye kutawala falme wote. Ndagutongerera mu maso y'Imana no mu Yesu Kristo uzacira iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ninakwambia mbele ya macho ya Mungu na Yesu Kristo yule ambaye atakuja kuhukumu taifa na anakuja kutawala tawala zake. Timotheo wa kwanza wa pili. Kane rimwe. Wa kwanza wa pili. Timotheo wa kwanza 4:1. So handitse ngo ndagutongerera niba hari wahageze. Niho? Murakoze cyane. Ndagutongerera.
ndabatungirira mu maso y'Imana mbele ya Yesu Kristo na mbele ya Yesu Kristo. Ariko nanjye ntunge urutoki nanjye ntunge gutunga abantu babandi gusa wowe utari kwitunga kubera ndeka ngutunge rero na mie ndakusheta ndagutangira mu maso y'Imana nakusheta mbele ya Yesu Kristo na Yesu Kristo uzakira witeka na atakaye hukumu abazima n'abapfuye wenye haki ugagiye kuboneka aje kwima ingoma ye anakuja kutawala ni bwa bwami ile ndio ufalme. Niyo mpamvu turi muri iyi minsi mikuru ishushanya ubwami bwa Kristo. Kwa maana tunakuwa katika hizi sikukuu zinafananisha ufalme wa Yesu Kristo. Ni soma muri mu gice cya 20 cy'ibyahishurwe. Hata unaposoma Ufunuo 12 ya Ufunuo 12 bazakubwira ko ubwo bwami buzimikwa hano kuri iyi si. Atakwambia kwamba ule utawala utaanza katika dunia hii. Nusoma mu byahishurwe igice cya 5 umurongo wa 10. Unaposoma Ufunuo 5 mstari wa 10 bazakubwira ko ubwo bwami buzimikwa hano ku isi. Atakwambia kama ule utawala utatawala hapa ulimwenguni. Nusoma Zaburi 116 umurongo wa 15, 115 umurongo wa 16. Unaposoma Zaburi 116 na umurongo wa 16 na aya ya 16, Zaburi 115 aya 16 bazakubwira ko ijuru ari ry'Uwiteka ariko isi Imana yayihaye abantu. Watakwambia kwamba mbingu ni ya Bwana lakini dunia hii imepewa wanadamu. Niyo mpamvu Yesu agiye kuza kwimika mafuta yake. Kwa maana Yesu atakuja kutawala utawala. Niyo mpamvu Yesu agiye kuza gutegeka mwene data. Na hapa ndipo Yesu anakuja kukuya kutawala. Kandi Yesu gushaka abantu bazategekana. Na Yesu yuko anatafuta wale watu ambao watatawala pamoja. Abantu rero bari bazi ko wenda tuzamusanga mu ijuru, ibyo ntabwo bizabaho, ko tuzamusanganira mu kirere. Watu walikuwa nawaza kwamba tutamkuta mbinguni. Hapana, tutakutania kwenye anga. Ibyo nibyo turi mu munsi turi mu gishushanyo. Sasa leo tunakuwa mfano. Niyo mpamvu rero iminsi mikuru, ndio maana sikukuu, niba wemera isabato, kama unakubali sabato, niba wemera kimwe mu 10, kama unakubali moja ya 10, kuko hari n'abatabyemera, kuko na wenye hawakubali. Kandi wowe ubyemera, wewe mwenyewe unakubali, wowe ubyemera, wewe mwenyewe unakubali, ugaragaza ko nyine no mu isezerano rya kera byari byemewe no mu isezerano rishya. Unaonesha ya kwamba katika agano la kale ilikubaliwa na agano jipya ikakubaliwa. Ngo ndikuvuge kimwe mu 10 ni isabato. Niko nasema moja ya 10 na sabato. Hari abantu batemera isabato ariko kimwe mu 10 bakagenza gute? Huko watu wenyewe hakubali sabato lakini wanakubali moja ya 10. Hari abantu batemera isabato ko ikemewe kuruhukwa. Huko wenyewe hawakubali sabato kama hawezi pumziko. Ariko bakaba batanga kimwe mu 10. Lakini wanatoa moja ya 10. Aho basoma ko kimwe mu 10 cyemewe. Wenyewe wanasoma kama moja ya 10 nakubaliwa. Na bemera isabato aho bemera ko yemewe. Na wenyewe wanakubali sabato kama inakubaliwa. Ni naho herekana ko n'iminsi mikuru yemewe. Na ni hapo kunakubalia watu kama siku. Amina haleluya. Amina haleluya. Amina haleluya. 19 umurongo tusorejeho nawe udusomere. Aya ambayo tunamalizia hapo. Luka igice cya 19 uhereko ku murongo wa 11 kuri mirongo 35 ni yongeye turashosha. Utaanzia Luka igice cya 19 aho tushoreje. Na 19 mstari umurongo wa 11 aya ya 11 ego atasoma kwa jina la Yesu. Nasoma Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura yake ya 19 mstari wake wa 12 kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. 11. Nao wakasikia maneno haya. Aliendelea kusema mfano. Yego. Kwa sababu alikuwa karibu na Yesu na Yerusalema. Yego. Nao walizania ya kama ufalme wa Mungu utaonekana mara moja. 12. Basi alisema mtu mmoja mwenye heshima alisafiri kwenda nchi ya mbali kupokea kwake mwenyewe ufalme na kurudi. 13. Akaita watumwa wake 10 akawapa fedha 10 akawaambia, fanyeni biashara hata wakati mtakaporudi. 14. Endelea 15 na 4 na 5. Lakini watu wake walimchukia. Wakatuma wajumbe kumfuata wakisema, hatutaki
mtu huyu kutawala juu yetu. 15. Ilikuwa aliporudi nyuma ya kupata ufalme, akatoa amri kuita wale watumwa aliyowapa fedha, apate kujua namna ya biashara aliyofanya kila mtu. Amena. 14. Lakini watu wake walimchukia, wakatuma wajumbe kufuata wakisema, hatutaki mtu huyu kutawala juu yetu. Amena. Reka dukomere Imana yacu amashi. Hano bari kuvuga umugani wa 10. Hapa wanasema hadithi ya fedha 10. Yesu yaravuye kwa Zakayo. Basi Yesu alikuwa ametoka kwa Zakayo. Ibyo kwa Zakayo birangiye, mambo ya kwa Zakayo ilipokwisha, Zakayo muzukundu yari mugufi. Unaiwa Zakayo alikuwa mfupi. Muzukundu yagiye kuri igiti kugira ngo arebe Yesu. Unajua gisa alienda panda muti ili amuone Yesu. Muzukundu Yesu yajanye Yesu iwe. Unajua gisa alibeba Yesu kwake. Muzukundu yabakiriye ndetse ngo nuwo yambuye akamukuba inshuro enye. Basi mnajua gisa alipokea na akarudisha mali yenye alinyang'anya mara 4. Iyo nkuru irangiye, ile habari inapoisha, Yesu yongeyeho uyu mugani. Yesu aliongezea hii mzali. Ngo kumvise yongeraho uyu mugani kuko yarageze kuvuga Yerusalemu, kandi kuko bibwiraga yuko ubwami bw'Imana bugiye kuboneka uwo mwanya. Basi alikuonesha ya kwamba ufalme ya Mungu inakuwa sasa kama inataka onekana papo hapo. Yesu yaje kwigisha ubwami bw'Imana. Yesu alikuja kufundisha ufalme wa Mungu. Ubwo bwami bw'Imana bwari buzayoborwa na Yesu Kristo. Ile ufalme wa Mungu utaongozwa na Yesu Kristo. Ariko mara ahangaha ngo bo bari bazi ko mugiye guhita bubaho uwo mwanya. Wao walitambua ya kwamba inataka kuwa pale. Impamvu ni iyihe? Sababu ni ipi? Nuko bari barigishijwe nyine ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ni kwa sababu walikuwa wamehubiriwa habari njema ya ubundi butumwa bari barigishijwe. Ile ndio ufalme ujumbe ndio alikuwa amehubiriwa. Nuko ngo aravuga ati, basi akasema hivi, hariho umuntu w'imfura wazindukiye mu gihugu cya kure kwimikirwa, yamara kwima kagaruka. Kuna kuwa yule mtu ambaye alitafuta kwenda mahali fulani. Yesu yagiye kwima mu gihugu cya kure ariko agiye kugaruka. Yesu alienda nchi ya mbali ili apate utawala, sana nataka kurudia. Ariko namara kwima zagaruka, atakopata ule utawala tarudi. Hanyuma rero abahamagara abagaragu abaha izo feza. Basa akawaita watumwa wake akawapatia ile feza. Umurongo wa 14 basubiyemo kabiri bavuga ngo ariko ingabo ze zaramwangaga. Lakini walisema ya kwamba hii katika 12 ase majeshi yake yalikuwa yakimkataa. Bazimukurikiza intumwa ziramubwira ngo nidushaka ko tutegeka. Wakamfuatisha wajumbe ase hatupendi atutawale. Iyo tubwiye abantu ngo Yesu agiye kuza gutegeka isi, hata tunapowaambia Yesu anakuja kutawala ulimwengu huu, ingoma zose azikureho, hata tawala zote azitowe, abari umwami w'isi, yeye ndiye akwe mfalme. Hanyuma na umwami w'isi atakapokuwa mfalme wa ulimwengu huu, abantu bose bo kuri iyi si bakiranutse bazategekana nawe. Watu wote wa kwa hii dunia wamemtendea Mungu mema watatawala pamoja. Abantu barabyanga bakavuga ngo dushaka kwigira mu ijuru. Basi watu wanasema sasa hayo hatuyataki, sisi tutaenda mbinguni. Ncotereje ahangaha. Basi ninamalizia hapo. Yesu yaciye umugani nange reka ncundi. Basi Yesu alikata mezali na mimi ngani zipape mezali fulani. Kandi ndabanciye nanone ni Yesu wawuciye. Basi hata ile mezali Yesu alitoa ni Yesu mwenyewe aliitoa. Iyo umusore agiye kurambagiza umukobwa, kijana anapoenda kuposa msichana, twarangiza tukavuga ngo ubukwe ngo buzaba. Basi wanasema tunasema tunakaribia harusi. Hanyuma tukavuga ngo nibajye no mu rusengero tubasezeranye kuko ibyo tubabikora. Basi tunasema hata waingie kanisani kwa sababu hiyo na sisi tunaifanya. Twigisha abantu yuko ubwo bukwe ari ubushushanya ubukwe bwa Kristo. Basi tunasema ya kwamba ile harusi inafananisha harusi ya Yesu Kristo. Kuko umukwe ashushanya Kristo, sababu bwana harusi anafananisha Kristo. Hanyuma n'umugeni nawe agashushanya itorero. Na hata bibi harusi naye anamaanisha kanisa. None hano nabonye abantu harimo abantu benshi bashatse
nk'abagabo n'abagore. Basi niliona watu wengi walishakaoa na wanawake na wanaume. Chakula n'abasore barimo ubwo nyine izo nyigisho baraziga. Basi na hata vijana wanakuwekwa, lakini ile mafundisho wanaiga. None igihe wajyaga gushaka umugeni wawe, siku yenyewe uenda tafuta kuposa msichana wako, mbese wamujyanye kwa so kwa papa wawe cyangwa wamujyanye wawe wamuteguriye? Ulimbeba kwa baba yako au ulimbeba mahali ambapo ulipo watu? Niyo mpamvu twebwe itorero ry'Imana rikomeje dukurikije ibyanditswe. Maana si kanisa linaloendelea tunapofuata maandiko. Twemeza ko Yesu naza ntabwo azatujyana mu ijuru kwa se kwa papa we, bali kama Yesu hata tubebaka kule kwa baba yake. ahubwo nk'uko Yesu yabivuze na Yohana akabyandika muri 14 umurongo wa mbere. Sawa vile gisi Yesu alisemaka, naona kaandika katika Yohana 14 aya ya kwanza. Ko Yesu yagiye kudutegurira haca atari kwa se, ko kwa se hari abazumesha ariko akabatabura kuitubwira. Akatuambia kwamba anaenda kutarishia makao. Sasa hata kuna kuwa mengi lakini haezi katuambia. Uko niko Yesu azaza tumusanganire mu kirere, hanyuma ntabwo azatujyana kwa se kwa papa we, ahubwo azatujyana aho yaduteguriye. Sasa yetu tutaenda kumulaki hewani, hata tubebaka mu nyumba ya baba yake, hata tubebaka mu nyumba yenyewe tujengea. Kandi yaduteguriye ni mu bwami bwe. Na kwenye tutarishia ni ufalme wake. Ntabwo ari mu ijuru rwose uko twabyize cyangwa tubizi. Haiko mbinguni sawa vile gisi tulijifunzaka na vile gisi tulikuwa na biyo. Niyo mpamvu turi muri iyi minsi mikuru kugira ngo ibyo dukomeze tubyige, tumenye naho hantu tuzaba hariho. Kwa maana tunapenda katika hizi sikukuu tujifunze na tujue kama ile mahali ni mahali. Muvandimwe, Yesu agiye kugaruka. Ndugu mpenzi, Yesu anataka rudi. Yesu agiye kwima ingoma. Yesu anataka kutawala. Yesu aragushaka kugira ngo muzabane mu bwami bwe. Yesu anakutafuta. Yesu arashaka kugira ngo uzabe umukozi wo muri bwami. Yesu anapenda ukuwe mtumishi. Yesu arashaka ngo ube umuyoboke we. Yesu anapenda ukuwe mwongofu. Muri bwami nta nzara izabayo. Kule katika ufalme hakutakuwa nta ndwara zizabayo. Kuna magonjwa yatakuwa. Nta gusonza kuzabayo. Kuna njaa itakuwa. Muri bwami bwa Kristo. Kule ufalme wa Kristo. Azaba ari ubwami bw'amahoro. Itakuwa ni amani. Ibyo tubisoma muri Yesaya 9:6. Ile tunasoma katika Yesaya 6. Umwana yatuvukiye. Yesaya 9 mstari wa 6 anasema sema mfalme ametuzalia. Ngo duhawe umwana w'umuhungu. Umepewa mtoto mutwara uzaba ku bitugu bye. Utakuwa begani mwake. Ukumva ko ari kwimingoma ndetse n'amapeti byose biriho. Ukumva ko ari ubutegetsi bwa ubwami. Magrade kazi nasikia sasa mtawala na kwani wazigira itangazo mu by'abantu Imana ikomeye datasohora umwami w'amahoro. Atakuwa mwenye ajabu mfalme wa amani. Niyo mpamvu hariya nta bupfubyi buzabayo. Kwa maana pale hakutakuwa uyaya. Niyo mpamvu hariya nta ntambara zizongera kubayo. Kule hakuna rehema zitakuwa. Niyo mpamvu hariya nta kurwara kuzongera kubaho. Kuna magonjwa yatakuwa. Niyo mpamvu hariya nta bwoba buzongera kubayo. Kuna woga itakuwa. Niyo mpamvu azaba ubwami bw'amahoro. Kule itakuwa ni ufalme. Niyo mpamvu azaba ubwami bw'urukundo. Kwa sababu itakuwa umani. Amina, haleluya. Amen. Zamuri ikiganza cyawe ushime Imana. Icyubahiro ni cyawe Imana. None n'iteka byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.